ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ମାନେ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରିକସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ, ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଟକ୍ସିନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଆମ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଦେବା, ତାହେଲେ ରୋଗ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଡିଟକ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲେ 5 ଡେଜ୍ର ଡିଟକ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, କି ହାଉ ୟୁ ବିକମ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଡାଏଟିସିଆନ୍, ହାଉ ୟୁ ବିକମ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଡକ୍ଟର। ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାଏଟ୍ ଦିଆହେବ, ଡାଏଟ୍ ଡିଟକ୍ସ କେମିତି କରାହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଟକ୍ସ କେମିତି କରାହେବ, ବଡି ଡିଟକ୍ସ କେମିତି କରାହେବ, ତାଦ୍ୱାରା ଡାଏଟ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତ ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଠି ବି କରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍ରେ 50 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଥିଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ, and they have all satisfied। ତାଙ୍କର ବି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, and they are now free of diabetes, and ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଇଡ଼ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ। So that is really helpful a lot of people, because today the number one cause of death in the world is this diabetes। यार कॉम्प्लिकेशन जो बहुत लोग मरुଛନ୍ତି। सुगरी फूड इज द कॉज ऑफ दैट, फैटी लिवर हो, डायबिटीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। सो याको जब तक हमें प्रिवेंट न करिबा, लाइफस्टाइल चेंज न करिबा, या जोगु सो मेनी कॉम्प्लिकेशन हो। आपण देखो हार्ट अटैक रो मुख्य कारण ये, पैरालिसिस रो मुख्य कारण ये, ब्रेन स्ट्रोक रो मुख्य कारण ये, आपनकर फैटी लिवर रो मुख्य कारण दिस, राइट। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रो कारण भी ये, बुझी पारले। तो याको जब तक हमें रूट कॉज को जीवा नहीं, এই প্রবলেম কেহি সলভ কৰি পাৰিবে। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନେ କହିବେ କି ଯେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛୁ। ଓନ୍ଲି ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟକ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯୋଉଟା ଏଠି କରିଥାଉ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଥାଉ କି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯେମିତି ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କେତେ ହେଲା, କୋଉଟା କରିବେ, କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କାହା ପାଇଁ କରିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗାଇଡ୍ କରିଥାଉ ପୁରା। ତାର ରିଟର୍ନ ବି ଦେଇଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାରା ସୁଗରୀ ଫୁଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାଇସ୍, ରୁଟି, ଭାତ ରୁଟି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ 1/2 କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହାଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ସାଲାଡ ସବଜିକୁ 2 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବଦଲା। ରେଡିମେଡ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରେଟ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ MBBS ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, PG ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରେଡିମେଡ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମନା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଦେଖିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡିମେଡ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ରେଡିମେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେଇକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ କମିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଇନ୍ସ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ତା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ରେଡମିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍। ରେଡମିଟ୍ ଖାଇଲେ କେବେ ସୁଗର ହେବ ନାହିଁ, କେବେ BP ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ପେଟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ୟୁ ସି ଦ ଲାୟନ୍, ରାଇଟ୍। ସିଂହର ପେଟ ସାନ, ଛାତି ବଡ଼, ସେ ସବୁ ରେଡମିଟ୍ ଖାଉଛି, ରାଇଟ୍। ସୋ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଏଟ୍ର ମିଥ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ମିଥ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ନାଉ ୱେ ସଫରିଂ। ଆମେ ତ ଯେଉଁଦିନ ରେଡମିଟ୍ ଦେଇଥାଉ ସେଦିନ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଲୋ ହେଇଯିବ ସୁଗର ନେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ସାଇନ୍ସ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଥ୍ସ ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଅଣ୍ଡାର ୟେଲୋ ଖାଇବନି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ, କାରଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଯିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ। ଏବେ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ନାଇଁ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ବେଶୀ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ୟେଲୋ ଯଦି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗର ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ତ ପୁରା ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲାଣି। ଆଗ ଘିଅକୁ ମନା କରାହେଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆପଣ ଘିଅ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁଛୁ। ଘିଅ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ପେଟ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସୁଗର କେବେ ବଢ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ କମିଯିବ। ଆପଣ କେବେ ଘିଅ ଖାଉନଥିବେ। ସେମିତି ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ବଟ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଓନ୍ଲି ହେବନି, ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜେ। ଆମେ ସେଟା ହିଁ କରୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଯେଉଁ ଡିଟକ୍ସ ବି କରିଥାଉ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ମେଡିସିନ କେମିତି ଟେପରିଂ କରିବୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଗାଇଡ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଡ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ କେହି କରିପାରିବେନି। ହଁ, ବହିକୁ ଏବେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମ MBBS ପାଠ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ, MD ପାଠ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା? ସେଥିରେ ଥିଲେ ସବୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟିଆ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ କାହିଁ ଉଲ୍ଟିଆ କହୁଛୁ, ଆମେ ରିଭର୍ସ କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ସୋ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ପ୍ରଥମେ, ମୋତେ ବି ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଭାଇ ରେଡମିଟ୍ ଖାଇଲେ ଏମିତି କେମିତି, it is astonished, but nowadays I have seen thousands of cases
तो यू आर रिवर्सिंग देयर डिजीज 17-18 केजी वेट लॉस करछंती मासु बुझी पाले जणे दु जन होती हजार हजार केस मोर YouTube चैनल को पले जो माने वीडियो देखंते रिवर्स डायबिटीज विथ डॉक्टर माधव गुडे चैनल अछि से चैनल सब वीडियो हम रखि दै सर जिम कले कोन डायबिटीज कमिवार की संभावना रो जिम गुटे वे बट दैट इज नॉट द मेन वे राइट आपण जिम करिवे पुनी सुगरी फूड खाले केबे भी कमेबो नाही किंतु जिम रो गोटे भलो गुण गोटे मसल बिल्ड अप कर परियो आपण दैट्स ए गुड थिंग किंतु डाइट प्रथमे आगे डाइट प्रथमे चेंज करबे तापरे आपण जिम जाम डाइट अनेक लोकंकर माइंडसेट अछि जे स्वेटिंग हेले जदि देहरु झाळ बुहे तो ताले माने डायबिटीज कमी जिवार संभावना रही थाए सुनंतु दैट्स ए पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन स्वेटिंग हे गेला अल्प टिके सुगर कमिला बट ता बोले आपण पुनी सुगरी फूड खाइ देले कोन हो पुनी बढ़िबो कि नहीं सो इन द मल्टीपल फैक्टर्स अछि डाइट एक्सरसाइज स्लीप पैटर्न अपन को जो डिटॉक्स पैटर्न एवरीथिंग को नहीं कि हमें प्रोग्राम ता तैयार करथौ जो 5 डेज रेसिडेंशियल रोड अपन तांकर भी इंटरव्यू नहीं जिवे पार्टिसिपेंट कोई भी समान देखिबे दे विल टेल दैट कि इथरो ए बेज रे थिले हमर अराउंड 50 पार्टिसिपेंट and around 12 are taking insulin so all have stopped the insulin right and their sugar coming down and ame to around 100 plus camps kori saluni bhubaneswar health villa re koru bele but ebe seti koru na and ame bhubaneswar chandaka resort seti korchu ebe tapre ame ebe korchu puri re korchu jungle camp re हाँ बहुत जगह जो आम लोकंर टिके ये था आम सेठी करथौ नेचुरल जगह सो दैट लोकन को हाउ दे बिकम देयर ओन डॉक्टर यस और नो हाउ दे बिकम देयर ओन डॉक्टर एते की सिखि जानतु जो छोट छोट जिंस को से घरे मैनेज करते आ हमर पेशेंट माने एठु गला पर आ 10 जन को हेल्प करंती समय ताको हेल्प करन यदि किछि डिफिकल्टी रहला आमे से हिसाब रे करथौ बुझी परले सर अनुकूल आसिले सर केमते रेस्पॉन्स केमते मिलला नै अनुकूल रे तो आमे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स अछि पेशेंट मानकर कारण से माने जानि पारले कि भाई गोटे थर जदि जीवु एवं लाइफ टाइम बंद हो जीवो ताले सेटा भलो ना लाइफ टाइम खाउथु टिके टिके मरिबु इट्स ए वेरी गुड रेस्पॉन्स एंड पीपल जणे आसिके आ 5 जन को भी कहउछंती दैट्स ए वेरी गुड थिंग आ चेष्टा करूछु जो लोक माने एथिरे सफर होचंती आज्ञा जब तक लाइफस्टाइल चेंज न करिवे हबो नाही ओनली आपण जब तक मेडिसिन खाउथबे फिर तार शिकार होतबे मेडिसिन के दिन खाइबे खाइले सुगर ब्लड रु सिना कमी गला ब्लड रु कमी के आपण को शरीर भीतर तो पुनी जमी गला तो आपनकर मोटापा बढ़िया स्टार्ट हो जिवो जो माने इंसुलिन नोचंती कथा कहउची एमते तो बहुत किछि जिंस अछि सो कहबार माने होची बहुत लोक मिस्टेक करछंती बुझि पाले लाइफस्टाइल ऊपर ध्यान ही दो नांती आज्ञा डॉक्टर तो मेडिसिन लिखिन मु खाउची मु काहे कि रिवर्स करबी मु काहे कि ब्ला 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 एंड दे आर सफरिंग विथ कॉम्प्लिकेशन लास्ट को हार्ट अटैक होची पैरालिसिस होची ऊपर मेदबोलता बढ़ी जाउची भूल भूल डाइट पई रॉन्ग कांसेप्ट पाई सो आमे चेष्टा करछु हमर टीम संगे जेति अछन समस्त देखिबे ये जने टीचर ये तो प्राय हमरो कैंप जेते जाइथिले बहुत सारा सुगर होतला ए बहुत सारा कमी के नॉर्मल अछि सब यू नो सो कहबार माने बहुत लोक हमर एठी आसी भलो हेलेनी सो जो माने सफरिंग होचन तांगुडी मेसेज रहइबो कि आपण माने आज्ञा हेल्थ को एते सस्ता भावंतुनी हेल्थ ऊपर मजाक करंतु नाही खराब मेडिसिन नै कि आपण हेल्थ को नष्ट करंतु नाही आपण हेल्थ ऊपर ध्यान दे कि आपण को रिवर्स करंतु थरे आसंतु लाइफ टाइम फ्री ही जानतु ना लोक सर प्राइसिंग केते जदि आसीबे गोटे 3 स्टार होटल रहिबे से तो फ्री रहिबो देबे ना तांकर चार्जेस नेबे पुनी थेरापी किछरा चार्जेस रहिबो आ पुनी ट्रेनिंग नेबे 1 ईयर फॉलो अप रहिबो सो एई ऊपर डिपेंड करी कि चार्जेस ता रखा हिते हमर जोटा सो दैट आमे चेष्टा करतु से लोक सिखंतु एवं बहुत लोक जो माने सिखिलेनी हम YouTube चैनल को जिबे आपण देखिदेबे रिवर्स डायबिटीज डॉक्टर माधव अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो अछि लोक माने देखंतु जानंतु भाई एते लोक हो जदि मु काई जिबिन आ जो माने एते की सुनिला पर भी बधिर होई कि रहिबे तांको इच्छा तांको जहा करिया तो करंतु सो हमर गोटे प्रयास चलची उद्देश्य चलची कि नवा रिसर्च टा को इंप्लीमेंट करा जाऊ जोथरे बहुत लोक साहाय्य पाई परिबे हेल्दी रही परिबे थैंक यू सो मच ठीक है सर थैंक यू तो